राज्यातील खनिज खाणी बंद होऊन 10 महिने पूर्ण झाले तरी अजून खाणी सुरू करण्याबाबत सरकारकडून वेळकाळू धोरण अवलंबले जात असल्याने खाण अवलंबित संभ्रमित झालेत। लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खाणी सुरू होणार की सत्ताधाऱ्यांकडून हे फक्त गाजर आहे याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे। सुधीर ढवळीकरांच्या घराकडे वचपाचें आशिल्लें तो निर्णय आनी फुडले आमचे एज्युटेशन्स हो जो मोड आशिल्लो फुडें कितें करपाचें आनी जे दिल्ली मिटींग जाल्ली अमित शाह कडेन बीजेपीचो अध्यक्षा कडेन अलॉंग विथ तिनूय खासदार गोंयचे तर ते सगळे फीडबॅक घेवन आमी आमची कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग घेतलेली तातूंत ते सगळे डिस्कस केले आनी डिस्कस करून आमी काही निर्णय घेतले। एक निर्णय असो आसा की तो आज जे सुधीर ढवळीकरा कडेन वचपाचें आशिल्लें ते आमी पोस्टपोन केला कारण सुधीर ढवळीकरान आमकां सांगलेलें आमी 16 तारखे पयलीं तुका कितें सांगता म्हणून ताणें अजून पर्यंत आमकां कांय सांगना आनी ताका आमकां परत वचून मेळपाची इच्छा ना कारण ते प्रॉमीस दितात आनी मागीर प्रॉमीस दिता आनी ती प्रॉमीस ऑनर करिना जे म्हणून आमी थंय वचपाचें ना अशें आमी ठरयलें। दुसरे 21 तारखेचो जो रस्ता रोको आंदोलन आशिल्लो तो तात्पुरतो आमी स्थगीत केल्लो आसा म्हणजे पोस्टपोन केल्लो आसा आनी तेजो निर्णय जो आसा तो आमी 30 तारखेक परत आमची मिटींग जातली 30 जानेवारी आनी त्या दिसा आमी निर्णय घेतलो की तो खंयच्या दिसा करप तो विड्रॉ करून आमी पोस्टपोन केल्लो आसा जे लेटेस्ट डेवलपमेंटा आनी हे सगळें आमी इतकेच लागून पोस्टपोन केलां की गोंयचे तिनूय खासदार अलॉंग विथ अमित शाह कडेन मिटींग जी जाली ते मिटींगेंत अमित शाहान सांगलें की हो विशय आमी सॉर्ट आवट करतात तुमचो इमिजिएटली अशें तांणी वर्ड यूज केला बेगींतल्या बेगीन आमी इमिजिएटली सॉर्ट आवट करतात। ह्या एजीर फक्त एक विश्वास कोणाचेर तरी लास्ट दवरचो शेवट हेज्या फुडें आमी कोणाचेर विश्वास दवरपाचें ना आनी हो एक लास्ट विश्वास दवरून कितें जाता जाल्यार पळोवपाचो असो आमी एक निर्णय घेतलो आनी म्हणून जे आमचे कितें कार्यक्रम आशिल्ले ते सगळे कार्यक्रम आमी पोस्टपोन केल्ले आसा आनी बाकीचें एज्युकेशन आमी चालू उरता आमदार खासदारा कडेन वचप आमदारा कडेन वचप हें चालूच उरता आनी समज हें जायना जाल्यार 30 तारखेक आमी आमचें मिटींग घेतलेंच पूण आनी एक आमी निर्णय असो घेतला की ज्यो 2 पोटनिवडणुको जातल्यो आतां आनी जर हे सरकार हे जर विशय सॉर्ट आवट करिना मायनिंगाचो ह्या दोनूय पोटनिवडणुकीत गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट म्हणून आमी सरकारा विरोधान प्रचार करतले सरकारा विरोधात एक्टिवली त्या अगेन्स्ट त्या दोनूय कॉन्स्टिट्युशन्सनी आमी प्रचार करतले तेंच्या अगेन्स्ट प्रचार करतले हे आमचो एक निर्णय आमी